ভূতের পড়া। ছেলে রাতে বই পড়ছে, ভূতের গল্প পড়ছি। হঠাৎ বই নিজে নিজে উল্টে যায়। ভূতের কণ্ঠ, চুপ, আমি পড়ছি। তুই কে? ভূত। কাল পরীক্ষা। শেষে লেখা আসে, ভূতও পড়ে আর তুমি। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पैसा ही पैसा होगा। उठा ले रे देवा।